उठाना पड़ेगा। कैफ़ा यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंदा रसूली। मुफस्सिरीन ने बताया है कि ये जो रुकू सेकंड वाला रुकू है ये पहले नाजिल हुआ था और फर्स्ट वाला रुकू बाद में नाजिल हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस तरतीब से इसको रखा गया कि जो बाद में नाजिल हुआ उसको पहले नंबर पे लगाया गया। और देखिए कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला किस तरह से फरमाते हैं कि इस सूरत के स्टार्ट में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इसके अंदर बिस्मिल्लाह लिखने की। तो इस तरह अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। जिस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को हमारे पास छोड़ के गए हैं उसी हालत में हमें ये आज भी मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रुकू जो था ये पहले नाजिल हुआ था, इसके अंदर उस मुआहदे की का जिक्र है जो सुलह हुदैबिया के मौके पे हुआ था, जिसकी डिटेल हमने कल काफी हद तक पढ़ ली थी कि उम्रा करने के लिए मुसलमान आए थे लेकिन काफिरों ने उम्रा नहीं करने दिया और इस तरह वहां पे एक मुआहिदा हुआ 10 साल जंग ना करने का। तो वो मुआहिदा होने के बाद अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा के एक पेशीन गोई फरमाई कि मुशरिकों के मुआहिदे का कोई एतबार नहीं है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी कसम का क्या एतबार, फलां की बात का क्या एतबार, इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुशरिकों की इन मुआहिदों का कोई एतबार नहीं है। कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंदा रसूलिही इल्लल्लज़ीना अहदुम इंदल मस्जिदिल हराम। कैसे हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुशरिकों का मुआहिदा सिवाय उन मुशरिकों के जिन्होंने तुमसे मस्जिद हराम के पास अहद किया। ये वही मुशरिक हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा किया था, जिनका तज़किरा पीछे भी हमने पढ़ा है, जिनके 9 महीने रह गए थे और उन्होंने अहद शिकनी नहीं की थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके अलावा बाकी सब मुशरिकों के अहद का कोई एतबार नहीं है। फमस्तकामु लकुम फस्तकीमु लहुम, लिहाजा तुम पहले से ही ये ज़हन में रखो कि जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहना, यानी जब तक वो तुम्हारा अहद कायम रखें तुम भी उनका अहद कायम रखना, और जब वो तोड़ दें तो फिर तुम भी तोड़ देना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, क्योंकि अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद फरमाता है। यानी मुसलमानों की तरफ से अहद शिकनी नहीं होनी चाहिए। कैफा वइन यज़हरु अलैकुम ला यरकुबू फीकुम इल्लम वला ज़िम्मा। वो लोग तो ऐसे हैं कि अ, वो सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से मुआहिदा किए हुए हैं, क्योंकि पहले कुछ जंगें हो चुकी ना, गज़वा उहद, गज़वा बदर, इस तरह की जंगें हुई थी, उन्होंने अपना भुरकस बनते हुए देख लिया था, इसलिए वो जानते थे कि अभी इस वक्त हम मुसलमानों पे हमला करने की पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अहद कर लिया कि मुसलमान 10 साल तक हम पे हमला ना करें। तो हालांकि उनकी हालत तो ये है कि अगर वो तुम पे जरा सा भी गलबा पा लें तो किसी किस्म के अहद का, ना ही किसी रिश्तेदारी का कोई पास नहीं होगा उनको। वो फौरन तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। युर्ज़ूनकुम बि अफ़वाहिहिम व तअबा कुलूबुहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इन्होंने मुआहिदा किया है ना, ये सिर्फ इनके मुंह की बातें हैं, ये सिर्फ इनकी जुबानी कलामी बातें हैं, इनके दिल इसका इनकार कर रहे हैं। इनका दिल तो चाहते हैं कि अभी तुम लोगों को तहस नहस कर दे, मुसलमानों को एकदम से खत्म कर दे, दुनिया से इनका नामो निशान मिटा दे। ये मुआहिदे जो करते हैं या जंग बंदी और ये सब तो इनके ऊपर ऊपर की बातें हैं, थोड़ी सी सियासत है, वरना ऐसा ये चाहते नहीं। दिल में इनके इंतहा की नफरत है। व अक्सर हम फासिकून, क्योंकि ये फासिक हैं, हद से ज्यादा फासिक है। इश्तरू भी आयातिल्लाहि समनन कलीलन फसद्दू अन सबीली। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की खातिर अल्लाह तआला की आयत को बेच डाला, यानी जहाँ पे इनका दिल चाहा। अहले किताब इससे मुराद हो सकते हैं, और मुशरिकीन मक्का इस तरह से हैं कि इन्होंने दुनिया को पसंद किया और अल्लाह ताला की आयत को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, दुनिया के पीछे, दुनिया की खातिर, दुनिया की लज्जतों में पड़ के क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त बहुत चमक दमक वाली और हसीन है, और इस्लाम पे अमल करना बहुत मुश्किल काम है। पहले भी हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि दो
دو قیدیں ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، یعنی دو زندگیاں ہیں، ان میں سے ایک جگہ پہ ہم نے قید رہنا ہے اور ایک جگہ پہ آزادی ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر آزادی پسند کر لیں گے اپنے لیے تو آخرت میں قید رہنا پڑے گا، اور اگر آخرت میں ہم آزادی چاہتے ہیں بہت معذرت، گلا جو ہے نا بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اسی بات کو ایک اور انداز سے کسی نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت جو ہیں وہ آپس میں سوتنے ہیں، سوتن جیسے ہوتی ہے نا، تو اگر ایک کو تم خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، دوسری کو خوش کرو گی تو پہلی ناراض ہو جائے گی، ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کو خوش کریں گے تو آخرت ناراض ہو جائے گی، آخرت کو خوش کریں گے تو دنیا ناراض ہو جائے گی، اس لیے دنیا کی ناراضگی کو برداشت کر لیں، آخرت کی ناراضگی کو برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی گھٹن، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی تنگی ہمیں دیکھنی پڑے گی، لیکن پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو عیش اور آرام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ لیکن جو انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دنیا کی عیش کو پسند کرتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی مرضی دیکھتا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بے پردہ ہو جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے میں نماز نہ پڑھوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں قرآن نہ پڑھوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی سو جاؤں، اور اس طرح کی چیزیں۔ اپنے دل کو جس نے الہ بنا لیا ہے، اپنے دل کی مان کے جو چلتا ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں اپنے دل کو مار مار کے چلتا ہے، اپنے دل کے اوپر جو ہے جبر کر کے چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی تم صبر کر لو، آخرت میں جا کے میں تمہیں خوش کر دوں گی، عیش کرواؤں گی، آرام دوں گی، تو وہ سکون میں رہتا ہے، پھر اس کے لیے آخرت میں بہت آرام ہے، کیونکہ دنیا کی جو قید ہے یہ چھوٹی ہے، یہ تھوڑی ہے، معمولی ہے، آخرت کی لامحدود ہے۔ وہاں پہ جس کو آزادی مل جائے گی وہ بھی ہمیشہ کے لیے آزادی ہوگی، اور جس کو قید کر دیا جائے گا وہ قید بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو کافر جو ہیں وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ دنیا کے مال کے بدلے، دنیا کی چمک دمک ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سے غافل کر دیتی ہے، اور فصدوا عن سبیلی ہی، پھر دنیا کی خاطر وہ خود بھی اللہ کی راہ سے رک جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی برے اعمال کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، یہ مومن یہ کافر جو ہیں یہ تمہارے ساتھ، یعنی کسی بھی مومن